اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي. يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم بروحنا يا ربنا. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم بروحنا يا ربنا. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله
ثم إلى روح شهيد الحج أحمد بن عيسى ثم إلى روح الفاقه المقدم بن علي بن عدوي وصلهم وإبراهيم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي ووالدينا وولدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى أرض النبي وعلى النبي بسر النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا من يخطب وصله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا ربي صل على يا ربي صل على محمد أهل الورى انتقام أصلا. يا ربي صل على ربي صل على محمد أبطأ لمن بالتقى تحقا. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تحلى. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تحلى. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسحر ما قد تأوى. يا ربي صل على محمد واصلح وسحر ما قد تأوى. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغنى. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغنى. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي
على محمد ومن بحبل النبي توكل ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توكل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواجه برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فارسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة اللسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعثر بوجودها أكناف الوجود وترجت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا خير
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم القدس الواسع، تجلى قلب انتشار فضله في القريب والشاسع، وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بالتعداد ولا يمل تقراره بكثرة التردد، حيث أدرج بالعلم الإمكان صورة هذا الإنسان، يتشرع بوجوده فقال تنتشر أسراره في الأقوال، وما في انفر التصابي قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروق التوالد من عمل أذان الله جل من شرف الوجود بنور وغضى الكون بهجته وجماله، وضرب بالابن على مقام وتدعي بمجد وجعل ذات العيون في مجدلة بشرا كاملا يجيع الدلال، ومن قوم مما قد عجرت عند مشعون وكمل سبحان الذي أمر
من أدرج الامتنان ويعجز عن نسل النسوان ويدعو في تعقل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطن والزور ما ملأ الوجود الخلق نور وتبارك الله من إله كل مشهد بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن ذلك البشارة تلقى بقلب سليم وقد ولي إلى صراط مستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضامنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في صدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في كونه وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه وخلقه من فرده ونقله. فكان في جلمة الجهل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم هذا المنة التي ذكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشرت شرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وقع بحق العبودية وبرز فيها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواد الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتسل بها روح المصلي عليه صلاة يتسل بها روح المصلي عليه صلاة يتسل بها روح المصلي عليه وينغسل في قلب النور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتعوا استهوة المجد بقربه وتفيعوا زنانه الشر بالأصل بوده وحبه ما عطى الأبواب بشر رآه النسير إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفرقت بينة التصوير بالعالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين آون وصف الكمال المطلق والحسن التام والسير ونقل ذلك الجمال الميمون في الأصناف الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه لتشرف به موطن استقراره ووديه فنوجه وقد قلت الأقدار الأزلية بما قلت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت
وكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، وتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشب شر أوصف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويعا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تورق الأكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يتشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي، ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يحط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل، أناسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة، ونور هذا الحبيب أول مخلوق ورزق في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدد الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاء من البرية بكمال الخصوصية، واستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فنقل هذا النور من سلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم إلى من قصصه بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمته أشياء المعونة الله محافظة على حق عاد الدورة وصونها، وعملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إلنا، حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم
يقنون الجورة مسؤولا ويكون كله يسقي ويمسي بسرور وابتهال بقرب ظهور إشراق الاسترال العيون بتشوفة إلى برود تشوفة إلى التقاء جواهر كنوزه وقل الذين قريش ندخل بسر عبار حجة بكمال البشارة أما من حامل حمل في ذلك العام نادت بحملها بغلام بمرقد سعادة هذا الإمام ولم تدري الأرض تكبرة بيدري فرم لقد يشفى بالبريات ومرضي من عالم الأقوافين إلى عالم الزور بعد تنقل بالبطون والزور وضرب في الوجود فجر التغريب وبسد في عالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم بمرض أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بدرهم فأمطار وجود إلى عن الوجود تفج ولسنة الملائكة بالتبشير للعالمين داعي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت بنا هذا المصدور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاك كل نور فأنفذ الحق الحكم على من أعطى الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند ودعيه أمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات المنظور وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة عاسية وما هو من الحور العين انقسم الله من شرف القسمة الوافية فعاد الوقت الذي رغب الله على حضوره الوجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعن لله بتعظيم والسجود صلى الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المستوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائد الأكوياء من البرية ومن نشأته به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلق عن زين الوجود
أجملت في وصف الحبيب وشانه وله الحلى في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذا على نجم سها بإنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائه مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التكريم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر
وفي وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قترنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية دين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقتل المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Muhammad Umar Al-Hid selaku penceramah pada malam hari ini. Yang kita hormati Bapak Suryadi selaku qari pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis Maulid Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ketinggian kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat karunia-Nya pada malam hari ini kita bisa berhadir, berkumpul, bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka acara memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ulun hormati, pada malam hari ini kita bersama-sama melaksanakan acara peringatan Maulid. Ini kegiatan menyambung majelis taklim tadi setelah salat maghrib, dan kita juga mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Habib Muhammad yang meluangkan waktu, beliau bersedia untuk meneruskan kegiatan majelis dan peringatan Maulid pada hari ini. Pada kesempatan ini mungkin kita sudah mengetahui dalam kondisi kita sekarang di mana dari pihak HBI tidak ada menjadwalkan, tapi kita Masjid An-Nur tetap melaksanakan acara kegiatan Maulid, peringatan Maulid dengan undangan ya alhamdulillah masih cukup banyak. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada Habib Muhammad yang beliau full malam ini untuk memberikan tausiah. Ucapan terima kasih yang kedua kepada
seluruh warga komplek Giri Alun Permai yang membantu acara pada malam hari ini, insya Allah berjalan dengan lancar. Kami mohon perhatian kepada semuanya yang merekam acara ini, tolong tidak di-share baik ke Facebook, Instagram dan lain-lain. Kalau ada yang meng-share yang pas ceramah aja, karena protokol kesehatan tetap berlaku, kita harus pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Jadi tolong supaya jangan ada penafsiran nanti di macam-macam. Tolong jangan di-share yang bergumpal-gumpal ini, jadi yang share yang ceramahnya aja. Jadi mohon sekali lagi adik-adik yang merekam acara ini tolong tidak usah di-share kemana-mana untuk menghindari nanti ada komentar yang tidak bagus. Demikian dari kami pada kesempatan ini, kami mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan, kehilapan dalam acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja acara kita mulai. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Bapak Suryadi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan, lebih khusus yang membaca, bertambah rahmat Allah kepada kita semua. Cara selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Omar Ahid. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Hadana lijtima'i fi baitin min buyutillah muta'akhina fillah musallina ala rasulillah mutawassilina li habibillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para alim ulama, para orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah yang telah memberi hidayat kita malam hari ini. Hidayahnya yaitu dengan mengumpulkan kita di rumah Allah. Diizinkan kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan kita taufik, jalan untuk berdoa memohon kepada Allah dengan bertawassul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat Maulid ini salawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti kita bertawassul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita malam hari ini kumpul merayakan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengikuti hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika
Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Qitadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya bahwa ada orang-orang yang berpuasa di hari Senin. Ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana tentang puasa hari Senin?" Jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzakal yaumu wulidtu fihi wa unzal alayya." Wa fi riwayatin wa bu'ithu fihi. Riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad, dan riwayat Imam Al-Baihaqi. Ketika Rasulullah SAW ditanya bagaimana tentang puasa hari Senin, Rasul menjawab, hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Hari itu adalah hari di mana aku diturunkan wahyu, diberi wahyu. Dan hari itu adalah hari di mana aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul menjelaskan, ketika ada orang tanya, gimana sih puasa di hari Senin? Itu hari di mana aku diutus. Itu hari di mana aku diberi wahyu. Itu hari di mana aku dilahirkan. Sehingga bagus kalian ibadah di situ. Maksudnya apa? Enggak apa-apa. Bukan cuma tidak apa-apa, bagus kalian ibadah karena hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi seakan-akan Rasul bilang, itu hari aku dilahirkan, silahkan merayakannya dengan berpuasa. Nah, ini di sini di hadis tadi, Rasul lahir itu bukan ya, merayakan kelahiran Rasul itu di hadis tadi dianjurkan di setiap hari Senin. Padahal lahirnya Rasul satu tahun cuman ada di satu tanggal, yaitu 12 Rabiul Awal. Rasul nggak nyebutkan di tanggal itu. Dan juga perlu difahami, ketika Rasul nyebut hari itu di mana hari aku dilahirkan, itu berarti tanda bahwa nggak harus pas harinya dilahirkan kita merayakan Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Buktinya hari Senin pada umumnya dianjurkan berpuasa, sehingga umum kita dianjurkan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan dijelaskan oleh ulama, merayakannya itu memang Rasulullah saat itu ditanyanya tentang puasa, tapi bukan berarti hanya dengan berpuasa. Makna yang sempurna dengan melakukan kebaikan. Rayakanlah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan amal baik, dengan melakukan ketaatan. Ini kita dikatakan oleh ulama mengamalkan makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Sampaikan wahai Muhammad, bi fadlillah wa bi rahmatihi. Artinya dengan kitab Allah, menurut ulama tafsir, fadlillah wa bi rahmatihi, dengan rahmat, dengan kitab Allah Al-Qur'an, wa rahmatihi, dan rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersenanglah kalian. Artinya ungkapkanlah kesenangan kalian karena kalian diberikan oleh Allah kitab yang mulia Al-Quran dan diutus kepada kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senanglah kalian, bahagialah kalian, ungkapkanlah kebahagiaan kalian, tapi di ranah ibadah. Itu lebih bagus daripada perkumpulan-perkumpulan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan oleh ulama, hidayah terbesar yang diberikan Allah kepada kita itu apa? Dua hal tadi, diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini jadi baik, penyebabnya semuanya kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita rayakan Maulid Nabi Muhammad. Ada yang merayakan dengan sedekah. Kalau tadi di hadis puasa, berarti boleh juga saya senang ya Rasulullah, saya senang ya Allah dengan lahirnya Nabi Muhammad, kebetulan saya punya harta mau saya bagikan. Bagus, dalam rangka menunjukkan kebahagiaan senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang merayakannya dengan ngaji Al-Quran, baca surat-surat yang di situ dijelaskan sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang merayakannya dengan silaturahmi. Ada yang merayakannya dengan mengundang orang, memberi hidangan. Ini semua bagus karena itu adalah jenis-jenis taat, jenis-jenis amal baik. Dan alhamdulillah
Sebetulnya ini malam ini digabung. Belajar ya iya, baca Al-Quran tadi sudah dibacakan oleh qori kita, baca sirah Nabi Muhammad tadi semaulid itu dari awal sampai akhir, baca sirahnya Nabi Muhammad SAW. Silaturahmi antar muslim, dapat kita kumpul silaturahmi sesama muslim, masuk ke rumah Allah, ada yang menghidangkan jamuan karena cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini lengkap sudah bermacam-macam kebaikan yang kita kerjakan dalam rangka memuliakan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini orang muslim harus senang mengungkapkan kesenangannya dengan bermacam jenis ibadah karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Rasulullah datang ke Madinah, Rasul menemukan orang-orang Yahudi yang mengaku pengikut ajaran Nabi Musa. Mereka puasa di hari Asyura. Mereka puasa di hari Asyura. Ditanya, Yahudi, kenapa kalian kok puasa di hari Asyura? Kenapa kalian puasa di hari ini? Apa? Penyebabnya apa? Mereka mengatakan hari ini adalah hari di mana Musa diselamatkan dari Fir'aun dan tentaranya. Jadi kita puasa sebagai rasa syukur atas selamatnya Nabi Musa. Apa sabda Rasulullah SAW? Nahnu aula bi Musa minhum. Kita orang Islam lebih berhak untuk syukur atas keselamatan Nabi Musa daripada mereka. Ini Rasul mengiyakan sekaligus mendidik kita umatnya. Berarti sampean itu setiap ada satu kejadian bagi Rasul SAW, atau jangankan satu kejadian di mana Rasul selamat, sampean ingin melakukan satu amaliyah sunnahnya Rasul, mau ngerjakan taat, mau memuji Rasulullah, mau mengungkapkan rasa syukur pian atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, itu sangat baik. Akikah, misal contoh, ini kita ngerjakan sunnahnya Rasul, sampean ingat dengan Rasul SAW, baca maulid, bagus. Ada yang ingat kejadian, oh Rasulullah saat ini keluar dari gua Hira selamat, syukuran, merayakan apa diutusnya Nabi Muhammad SAW, hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, syukur dengan macam-macam cara syukur, itu semua bagus. Nah, ini dalil-dalil ini ngajarkan kepada kita bahwa maulid yang kita rayakan malam hari ini anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Memang betul Rasul nggak ngomong rayakan maulid, tidak, tapi itu ada di makna yang dijelaskan Nabi kita Muhammad SAW. Ada memang riwayat-riwayat yang sering kita dengarkan, man adzama maulidi, cuman riwayat-riwayat seperti itu hadisnya masih dipertanyakan. Ya, nggak usah pakai hadis-hadis yang nggak jelas. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari, menjelaskan kepada kita. Jangankan bicara hadis, sampean kalau baca Al-Quran, lihat tafsir. Selain ada hukum, ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang siksaan, tentang nikmat. Kebanyakan di Al-Quran isinya apa? Cerita. Kisahnya Nabi Musa paling banyak di Al-Quran disebutkan Nabi Musa. Kisahnya Nabi Ibrahim. Apa sih isinya Al-Quran itu? Cerita itu apa? Yaitu Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan sejarah nabinya. Untuk apa? Memperkuat iman orang-orang yang membacanya. Barusan kita baca bersama-sama di sini Maulid karangan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu isinya menjelaskan sifat-sifat Rasul, sejarah kelahiran Rasul, akhlaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hampir mirip dengan makna yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, menjelaskan kisah nabi-nabi. Jadi nggak ada bedanya sebetulnya ini. Kita ini ngikuti ajaran Al-Quran, cerita tentang para nabi. Nah, inilah merayakan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ajaran agama kita. Sudah dididik dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting merayakannya dengan cara yang benar. Kecuali sampai yang ngerayakan Maulid sambil mabuk-mabukan. Nah, ini bid'ah dolalah, sesat, masuk neraka. Bukan karena Rasulullah maulidnya, bukan, tapi karena sampean mabuknya tadi. Bib, saya ngerayakan Rasulullah joget-joget, nari-nari.
Nah ini baru lain cerita. Kalau merayakan Rasulullah pakai baju tertutup aurat rapi di rumah Allah, atau kadang-kadang kita merayakannya di rumah kita agar rumahnya disinari dengan cahaya maulid, bacanya kitab sejarah Rasul yang berangkat pakai wudhu, tutup aurat. Oh ini bukan cuman amal-amal baik saja, ini termasuk bagian dari sunnah sebetulnya. Rasul mengatakan, man sanna fil islami sannatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man tabi'aha. Orang yang mendirikan sesuatu kebaikan di Islam, ngarang dia, tapi sesuatu kebaikan, dan karangannya ini nggak keluar dari aturan agama. Jadi melakukan satu hal baik, ngajak orang-orang ikuti dia dapat pahala, bukan cuma pahala pribadi, tapi pahala orang-orang yang mengikuti dirinya. Ini alhamdulillah nikmat besar kita dipilih oleh Allah untuk merayakan maulid. Dan di maulid bukan cuma merayakan, tapi di situ tadi ada tawassul, ada doa. Di situ di dalamnya maulid ada mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti tawassul kita bahas di akhir. Sekarang kita bahas dulu apa sih tujuannya baca sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sampean mungkin sudah kenal dengan Nabi Muhammad, berkali-kali baca maulid. Sebetulnya nggak cukup juga baca pakai bahasa Arab saja. Perlu kita di rumah kita, di waktu yang lain, buka buku, datang dengan guru, minta dijelaskan bagaimana hidupnya Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Untuk ditiru. Allah Subhanahu Wa Taala ketika menurunkan Al-Quran, itu makna Al-Quran nggak semua bisa dipahami. Nggak semua bisa dipahami oleh orang-orang. Di mana ini letak ataupun di mana cara memahami Al-Quran? Caranya dengan mempelajari sirahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Syekh Said Ramdhan Buti mengatakan salah satu hikmah mempelajari sirah tujuannya adalah memahami makna Al-Quran. Karena Rasulullah SAW itu diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu seakan-akan Al-Quran yang berjalan. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Kalau kalian baca Al-Quran, kata Siti Aisyah, kamu baca Al-Quran, begitulah Nabi Muhammad SAW. Kita baca ini beberapa minggu yang lalu di kitab Ihya Ulumuddin, pengajian malam Rabu. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Jadi seakan-akan Allah ini bikin makhluk sebagai penafsir dari makna Al-Quran. Kan kalau kita belajar, guru menjelaskan kepada kita tuh kadang-kadang teori nggak paham kita, harus ada prakteknya. Gimana sih? Contohnya gimana? Kadang-kadang kita dikasih kalimat aja nggak ngerti, definisi aja nggak paham, harus ada penjelasan. Oleh karena itulah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas, contoh dari makna-makna Al-Quran. Beberapa ayat nggak bisa kita pahami langsung dengan bacaannya, harus kita baca asbabun nuzulnya, kapan diturunkan kepada Nabi Muhammad, dalam kejadian apa, baru bisa kita pahami. Nah ini, jadi Nabi Muhammad, baca sirah Nabi Muhammad penting agar bisa memahami Al-Quran. Lalu ini yang mungkin bisa buat kita amalkan dari sekian banyak hikmahnya, pentingnya mempelajari sirahnya Nabi Muhammad, baca maulid Nabi Muhammad SAW agar kita bisa mencontoh beliau. Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah sebagai contoh yang bisa kita tiru dalam segala hal. Ibadah, contoh Nabi Muhammad. Contoh utamanya Nabi Muhammad. Ini udah jelas. Kemudian dalam bersosial, contoh Nabi Muhammad. Akhlaknya. Dalam berumah tangga, contoh Nabi Muhammad. Dalam memimpin kaum, contohnya juga Nabi Muhammad SAW. Segala hal, semuanya contoh paling baik itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya bukan hanya orang beriman, orang kafir yang nggak percaya Al-Quran dulu, yang nggak percaya dengan adanya Tuhan,
Seandainya mereka ngelihat Rasulullah langsung, mereka baca bukunya, itu mereka bakal menemukan ini orang paling pas untuk dijadikan panutan. Nggak ada sejarah orang seperti Nabi Muhammad, kesempurnaannya dalam segala sisi kehidupan, baik agama, sosial, semuanya yang terbaik Nabi Muhammad. Belum ada satu makhluk pun yang sempurna seperti beliau. Makanya beliau ini satu-satunya makhluk yang pantas untuk dijadikan panutan. Ini perlu diceritakan kepada anak-anak kita, perlu dikasih tahu dari kecil, ditanamkan. Jangan cuma sekedar memberikan mereka panutan-panutan, naudzubillah, apalagi panutannya orang-orang yang nggak beriman. Nggak perlu kita mempelajari hikmah-hikmah yang disampaikan oleh orang-orang bijak dari luar agama. Sebetulnya kembalinya itu nanti ke agama. Pian dengarkan kata bijak, bagus betul dari orang non muslim, baik. Kita nggak mungkiri, kadang-kadang mereka diberikan oleh Allah izin mengucapkan satu kata kebijakan, kebaikan, tapi itu pun harus dikoreksi. Bener nggak di Islam? Kalau di Islam bener, amalkan silakan. Ngamalkannya bukan ngikuti ini, tapi ngikuti agama. Lah daripada muter, mendingan langsung saja. Kayak contoh, kayak gini. Sampean mau tanya sama saya, Habib, rumahnya sampean itu di mana? Ya ada saya ini, di depan sampean ada saya. Sampean nanya sama orang sebelah saya, sampean tanya sama dia, rumah saya di mana? Dikasih tahu sama kawan saya. Tapi untuk memastikan lagi, pian harus nanya ke saya, karena takut dia ini nggak bener. Rumah Habib di mana? Habib tuh kayaknya rumahnya di situ. Ragulah sampean. Kemana sampean bertanya biar pasti? Ke saya. Bib, rumah sampean di mana? Saya jawab. Lah kenapa nggak dari awal sampean langsung tanya sama saya? Kok masih nanya ke sebelah-sebelah? Langsung saja. Nah maksudnya itu seperti itu. Buat apa kita mengambil kata-kata dari yang lain, mengambil panutan yang lain? Walaupun kadang-kadang manusia itu selain Rasulullah ada yang bisa diikuti akhlaknya, ada yang bagus, ada. Tapi tetap ujung-ujungnya kita harus koreksi. Ini akhlaknya bagus beneran, sekilas bagus betulan, atau cuman fata morgana saja, cuman bagus di luar tapi dalamnya jelek. Daripada muter-muter, langsung saja ikutilah akhlaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelebihannya orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam panutannya, itu mereka akan dipermudah oleh Allah melakukan amal baik. Orang yang mempelajari kalimat-kalimat bagus, kata-kata bijak yang diucapkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu akan dibantu oleh Allah dengan taufik, sehingga cepat melakukan kebaikan tersebut. Beda, sampean belajar kata-kata bijak, kata-kata mutiara yang disampaikan oleh orang-orang di luar Islam. Bagus, ada bagusnya, saya nggak bilang jelek. Cuman mengamalkan itu, taufiknya sedikit, belum tentu ada taufik di situ. Tapi kalau pian baca hadisnya Rasulullah SAW, cepat kita akan memahaminya. Memang ini kita harus benar-benar seorang muslim mukmin yang ngaku cinta kepada Rasulullah, fokus saja sudah kepada nabinya. Sampean punya ayah yang sayang kepada sampean, buat apa lagi minta kepada orang lain di luar? Minta sama ayah yang sayang kepada kita, yang ada di rumah kita, yang sangat paham dengan kita. Kita punya Rasul yang sangat cinta dengan kita. Bahkan sebelum kita dilahirkan, Nabi Muhammad SAW sudah memikirkan keadaan kita, sudah mendoakan kita. Kenapa lagi kita ngambil contoh dari yang lain? Ini kita perlu benar-benar fokus untuk memahami Rasul SAW. Dan hasilnya, hasil kedua, selain tadi mendapatkan kemudahan taufik untuk amal di dunia, kalau pian mencontoh Rasul SAW, nanti kita di akhirat kumpulnya bersama Nabi Muhammad SAW. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dibangkitkan di akhirat nanti bersama yang dia cintai. Sampean cinta itu orang yang sering sampean sebut. Sampean bakal cinta orang yang sering sampean pelajari kisahnya. Kita nggak mungkin cinta orang yang tidak kita kenal. Kenallah Rasulullah SAW melebihi kita mengenali orang tua kita.
Kenalilah Rasul SAW, bahkan melebihi kita kenal diri kita. Itu lebih bagus untuk kita. Dengan mengenal Rasul SAW, akan timbul mahabbah yang hasilnya kita akan dibangkitkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sampean panutannya, naudzubillah, saya tadi bicaranya masih dalam ranah belajar ya. Kan itu dalam ranah belajar, mempelajari ilmu-ilmu dari selain pewaris Rasul SAW. Itu aja nggak bagus. Apalagi sekarang panutannya bukan dari segi belajar, dari segi foya-foya, dari segi maksiat, naudzubillah, panutannya orang-orang di luar Islam. Panutannya artis yang buka aurat, panutannya atlet yang olahraganya nggak betul kadang-kadang, panutannya ya Allah orang-orang yang nggak iman sama Allah, yang akhlaknya buruk dijadikan panutan oleh kita. Ini hadirin hati-hati, anak-anak kita dijaga. Jangan sampai mereka cinta kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, ngakunya hamba Allah, ngakunya umat Rasul, tapi isi kamarnya yang berhubungan dengan agama nol. Isinya apa? Foto-foto orang di luar Islam, aksesoris, model-model yang nggak ada hubungannya dengan agama, baju-baju yang buka aurat. Isi kamarnya, orang masuk kamar ngakunya cinta, ngakunya umatnya Rasul, ngakunya hamba Allah, nggak ada Al-Quran di kamarnya. Ini kita lihat, sejadah nggak pernah digelar di kamarnya. Ya kalau ke masjid bagus, ini ke masjid enggak ada sejadah digelar di kamarnya, artinya nggak pernah sholat. Kamarnya nggak pernah dipakai ibadah, cuma dipakai buat nyetel alat nyetel musik yang besar, nonton serial TV, ini dan itu, nggak ada isi ibadah di rumahnya. Naudzubillah min dzalik. Ini kita koreksi diri kita. Nah, kita ini sekarang sudah sangat jauh hadirin sekalian. Sudah benar-benar jauh keluar dari apa yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Koreksi diri kita. Benar-benar jauh dari akhlak yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terus seperti ini, cinta kepada Rasulullah SAW tinggal di mulut saja. Tapi perilakunya nggak cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang seperti ini gimana bisa di akhirat nanti diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya nanti di akhirat ada sekelompok orang yang tersesat, nggak tahu jalan. Ala tudalluna, ya, kalian itu nanti akan tersesat, nggak ketemu jalan. Kal iblis syarid, seperti onta yang lepas dari kawanan, nggak tahu jalan kemana. Nanti Rasulullah SAW karena ngelihat, oh ini umatnya, dipanggil, ala halumma, kalian kemari. Sebelum Rasulullah selesai memanggil, malaikat menyetop Rasulullah SAW, mengatakan, ya Muhammad, jangan panggil mereka. Kenapa wahai malaikat? Engkau tidak tahu berapa banyak yang sudah dirubah oleh mereka dari agama, berapa banyak mereka keluar dari ajaran Islam, ngakunya Islam. Nah ini ya istilah Islam KTP. KTP-nya Islam tidak sholat, KTP-nya Islam tidak puasa. Nah yang seperti ini, ya Allah, mudah-mudahan kita nggak langsung ngomong masuk neraka, enggak. Mudah-mudahan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikembalikan ke jalan yang benar sebelum ajal menjemput mereka. Cepat sadar, takutnya ajal datang belum kembali. Tapi kalau sempat taubat, insya Allah dosanya diampuni. Makanya kita perlu sadar diri. Yang punya kewajiban ditinggalkan, ini perlu kita ingatkan terus menerus. Yang punya kewajiban yang sudah ditinggalkan, digodok cepat-cepat sebelum ajal datang. Yang punya maksiat belum istighfar, cepat-cepat minta maaf kepada Allah atas maksiat yang dia kerjakan. Yang pernah ganggu orang lain, cepat-cepat minta maaf kepada mereka. Takut ajal datang menjemput kita, sedangkan jalan kita sudah jauh dari jalannya Rasul. Takutnya nggak diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti sebagai umatnya. Nah, orang yang masih diakui rahmati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika malaikat datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih pilihan, ya Muhammad, pilih. Allah ngasih kamu pilihan. Gimana
kamu dikasih syafaat atau separuh dari umatmu masuk surga. Pilih mana? Rasulullah SAW memilih fakhtartus syafa'ah. Atani atin min indi rabbi fakhayyarani baina ayyadkhula nisfa ummatil jannah wa baina syafa'ah fakhtartus syafa'ah wa hiya liman mata wa lam yusyrik billahi syai'ah. Ada utusan dari Allah yang mendatangi aku. Ya tadi disuruh milih separuh umat Rasul masuk surga atau disuruh milih syafaat. Syafaat itu izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk menolong umatnya yang beriman. Ingat ya, menolong umatnya yang beriman, bukan orang yang lahir setelah Rasul, bukan. Kalau orang yang lahir setelah Rasul ada yang kufur. Menolong umatnya yang beriman, itu syafaat. Apa yang dipilih Rasulullah SAW? Fakhtartus syafa'ah, aku milih syafaat. Untuk siapa syafaat ya Rasulullah? Syafaat itu liman mata walam yusyrik billahi syai'a, bagi orang-orang yang meninggal dan mereka tidak kufur kepada Allah. Ya kita ini yang banyak dosa, yang penting meninggalnya Islam, yang penting meninggalnya iman, itu syafaat diperuntukkan untuk kita. Diperuntukkan untuk siapa? Orang yang meninggal dalam keadaan Islam iman, walaupun dia berdosa. Kita ini mikir, kenapa ya Rasulullah kok nggak milih separuh? Kan banyak separuh itu. Padahal kalau saya pribadi disuruh milih, saya pilih separuh. Kenapa? Kalau saya, kenapa? Separuh umat masuk surga, saya enak, nggak capek nolongi orang. Di akhirat nanti sudah panas, dikatakan matahari sangat dekat dengan kepala kita. Mendingan saya cepet-cepet masuk surga. Buat apa lagi saya muter-muter capek nolongin orang? Itu kalau kita. Yang enak apa buat Rasulullah? Yang paling enak apa? Separuh umat masuk surga, jadi selesai. Nanti hari kiamat bangkit langsung pertama kali Rasulullah SAW masuk surga, selesai. Nggak ada repot, nggak ada susah, nggak ada lagi perlu sujud lama meminta kepada Allah. Tapi Rasulullah SAW nggak memilih itu. Kenapa? Rasul nggak mau satu pun dari umatnya masuk kekal di neraka. Hati-hati rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah milih, nggak enak di akhirat nanti. Sebelum masuk surga nggak enak, milih susah, sujud lama memohon kepada Allah, sampai Allah mengatakan irfa sal tu'ta, wahai Muhammad irfa ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'ta, minta kamu akan dikasih. Karena Allah melihat lamanya sujud Rasulullah SAW, nggak pernah sujud selama itu. Apa yang diminta Rasulullah SAW? Minta tolong agar umatnya selamat. Washfa'tu syafa', ya tolong ya kamu tolong wahai Muhammad. Nah, inilah orang-orang yang meninggal, yang lupa, yang lalai, yang banyak dosa seperti kita. Mudah-mudahan malam hari ini jadi golongan orang-orang yang bertobat kembali ke jalan yang benar, sehingga berhak syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditolong mereka satu persatu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai-sampai ada diceritakan oleh para ulama, neraka atau penjaga neraka itu bingung. Ini kita nggak dikasih bagian ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis semua. Nggak ada lagi yang disiksakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari umatnya. Semuanya mau ditolong. Jelas, jangankan umatnya. Malah diceritakan dibahas oleh sebagian ulama, kalimat Maqamul Mahmud itu Rasulullah bukan cuma nolong umatnya, bahkan bisa menolong umat-umat yang lain. Lihat, karena rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita lihat. Contohlah Rasul, ikuti akhlaknya Rasul, biar kemungkinan persentase dapat syafaatnya Rasul semakin besar. Ikutilah akhlaknya Nabi Muhammad, contohlah kehidupan Nabi Muhammad, jadikan beliau satu-satunya panutan kita, agar kemungkinan kita dapat syafaat Nabi Muhammad semakin besar. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah SAW, kemungkinan dapat syafaat, selamat di akhirat,
akan semakin kecil. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, tawassul. Tadi kan kita bertawassul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir doa Maulid Habsyi juga tadi disebutkan tawassul. Ya, kita tawassul minta kepada Allah dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antulahidana fi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa antahfadhana fi jami' atwarina bi jami' riayatik wa hasini wiqayatik. Minta kepada Allah dengan keagungan Nabi Muhammad agar kita diperhatikan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan kita, di diamnya kita. Itu tawassul, minta kepada Rasulullah, minta kepada Allah berkat Nabi Muhammad. Ini hadis yang pernah mungkin sering sampai dengarkan juga. Kita ulangi lagi biar ingat, nggak lupa. Ini bagus buat kita semua. Kalau ada hajat, minta dengan tawassul ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, hadisnya sahih. Begitu juga diriwayatkan oleh beberapa ulama yang lain dalam dikenal dengan Ashabus Sunan. Kalau nggak salah di Sunan Tirmidzi. Ada sahabat yang bernama Sayyidina Uthman ibn Mad'un. Beliau meriwayatkan Nabi Muhammad SAW didatangi orang buta. Orang buta tadi minta kepada Rasulullah SAW didoakan biar kembali bisa melihat, karena dia kesulitan, gak punya yang bimbing dia, gak ada penunjuk jalan, dia hidup sendirian. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW ini bukan orang yang mentuhankan dirinya, mensucikan dirinya, enggak. Ketika diminta, ada orang buta datang, wahai Muhammad, tolong doakan biar kaya kembali ngelihat. Rasul itu enggak merasakan dirinya itu hebat. Rasul itu enggak mengistimewakan dirinya, mudah-mudahan sembuh. Enggak, Rasul enggak bilang gitu. Enggak langsung dipegang matanya, diludahi misal. Enggak. Walaupun kadang-kadang ada satu kejadian menunjukkan mukjizatnya Rasul, ada. Cuman di sini Rasul nggak ngomong begitu. Rasul mengajarkan suruh wudu, suruh sholat 2 rakaat dan dikasih bacaan. Nah biasanya yang benar itu seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini contoh. Jadi dalam rangka mendidik begitu Rasulullah SAW. Jadi nggak langsung mengeluarkan mukjizatnya gitu, enggak. Bisa saja Rasulullah SAW mengusap matanya langsung kembali melihat, bisa. Seperti yang terjadi di beberapa kali peperangan. Ada sahabat yang luka, matanya hampir keluar, datang kembali kepada Rasulullah SAW. Ini keluar matanya, dipegang oleh Rasulullah SAW, diberi ludah, diusap, sembuh, seakan-akan tidak apa-apa. Ada kejadian seperti itu, ada. Tapi Rasulullah SAW itu pun semuanya dikembalikan kepada Allah. Nah, kalau yang ngaku dirinya hebat, ada ceritanya namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Pernah dengar ceritanya? Musailamah ini orang yang ngaku jadi nabi di zamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi Musailamah ngaku Rasul. Jadi dia seakan-akan pernah ngirim surat minta bagian. Kamu wahai Muhammad jadi nabi di sana, saya di daerah Yaman di sini. Enak aja, nabi itu bukan dari hasil mau-mau sendiri, benar-benar diutus oleh Allah. Musailamah pernah didatangi orang yang sakit matanya, rabun. Musailamah, tolong, kamu kan nabinya Allah. Ini orang polos, kesian, nggak tahu ini Musailamah penipu. Tolong doakan, kamu kan nabi, doakan biar mata saya kembali ngelihat. Angkat tanganlah Musailamah, berkat diriku nabi Allah. Nah ini lihat ini doanya orang sombong ini. Berkat diriku nabi Allah, ya Allah sembuhkanlah dia. Langsung saat itu juga yang rabun jadi buta, nggak bisa ngelihat. Nah, ini dikatakan oleh ulama, itu disebut dengan khawariqul adat, tapi jenisnya mahanah. Ini hal ajaib. Mana ada orang didoakan langsung kabulnya terbalik. Yang rabun langsung jadi buta. Itu namanya mahanah, penghinaan dari Allah. Buktikan, minta doa sama orang seperti itu, mintanya sama Allah, mintanya sama Nabi Muhammad SAW. Datang ke ulama, datang ke orang soleh, jangan datang ke orang-orang yang dilarang. Ini ajaran buat kita semua. Kembalinya kepada agama yang benar. Nggak ada selain Allah yang bisa membawa manfaat dan madarat, nggak ada. Makanya ulama doanya kayak tadi Rasul ngajarkan, wudu,
sholat 2 rakaat dan baca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta kepada kamu, wa atawajjahu ilaika, dan aku menghadap kepadamu, binabiyyika, aku menghadap kepadamu dengan nabimu Muhammad nabiyyur rahmah, nabimu Muhammad nabi penyayang, nabi rahmat. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi liyujalli an basari. Wahai Muhammad, aku menghadap kepada Allah dengan kamu, artinya dengan berkat kamu, agar Allah yujalli, menyembuhkan, an basari, dari mataku. Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fi nafsi. Ini ajarannya nih, artinya aku meminta kepadamu ya Allah, aku menghadap kepadamu dengan Muhammad. Wahai Muhammad, ini orangnya doanya sendirian ya, di rumahnya, pulang ke rumah. Wahai Muhammad, aku menghadap kepada Allah, bertawajjuh kepada Allah dengan kamu, agar Allah menyembuhkan mataku. Pulanglah orang buta tadi setelah dapat ajaran tawassul. Itu kan tawassul itu, minta kepada Allah berkat Nabi Muhammad. Malah ya Muhammad, wahai Muhammad, aku minta kepada Allah berkatmu. Sayyidina Utsman bin Maz'un mengatakan, setelah orang buta tadi pulang beberapa hari, dia ketemu lagi dengan orang buta tersebut. Faka'annama bihi ba's, seakan-akan orang buta tadi nggak pernah sakit mata. Jadi yang berkat baca doa itu sembuh total matanya. Sekarang operasi pakai alat yang canggih masih ada batas, nggak boleh kena sinar matahari beberapa hari dulu, harus pakai perban ditutup. Ini beberapa hari pulang sembuh total tanpa ada bekas. Makanya ini hadis ini diajarkan sama ulama kepada para muslimin mukminin, dibaca tawassul, minta sama Allah, bukan cuma minta sembuh mata dari penyakit, tapi minta nomor 1 diluruskan hatinya, disembuhkan kebutaan batinnya yang nggak bisa membedakan mana yang halal mana yang haram, agar bisa lurus di jalan yang benar. Minta itu kepada Allah, minta di akhirat nanti dibangkitkan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah tawassul yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga alhamdulillah malam hari ini kita dapat 3 ilmu bersama-sama. 1, maulid itu adalah hal yang diridhoi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diakui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa merayakan hari kelahirannya dengan amal taat itu bagus. Kedua, kita perlu mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada lagi contoh yang baik kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan mencontoh Rasul, di akhirat nanti kita akan bangkit bersama beliau, diakui sebagai umatnya. Dan yang ketiga, wasilah, perantara terbaik agar kita bisa dekat dengan Allah, dikabulkan doa kita, adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di malam hari ini kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang datang ke sini dengan kebutaan hati, mudah-mudahan disembuhkan mata batin kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang datang ke sini belum bisa meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang mampu, kuat untuk mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di dalam pikiran kita ini yang ada orang-orang di luar Islam, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua kedudukannya dihapus dari pikiran kita, digantikan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya orang yang kita cintai di dunia ini. Ujung cinta kita hanya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan jika kita cinta kepada makhluk, semuanya karena kita cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada makhluk itu, sehingga kita jadi hamba yang cinta karena Allah, cinta karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di malam ini yang datang semua hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang datang pun dengan penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang datang bawa dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan terakhir kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita di akhirat nanti diakui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Kita diakui Nabi Muhammad sebagai umatnya, meninggal di dunia dengan keadaan membawa iman dan Islam, sehingga di akhirat nanti dapat syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang kita bacakan dari Maulid Nabi, yang kita pelajari malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jika ada kesalahan, kekurangannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Hadza minni wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi ceramah sekitar Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Telah banyak materi hikmah yang disampaikan oleh Habib. Semoga kita bisa mengambil suri teladan dalam rangka kecintaan kita kepada Rasul, dan sudah barang tentu hanya dengan Rasulullah SAW sebagai wasilah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk acara selanjutnya doa, untuk pemimpin doa ini kembali lagi kami mohon kepada Habib Muhammad. Kepada Habib kami persilakan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa mamat. Allahumma ya Allah, kami mohon curahan hidayahmu kepada ya Allah kepada kami semuanya ini, agar kami selalu dapat mencintai dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan segala perintah-perintahmu ya Allah, dan menjauhi segala larangan-larangan ya Allah. Ya Allah, ilhamilah segala hati kami ya Allah, untuk selalu dapat mensyukuri nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami dan kepada ibu bapak kami, dan kumpulkanlah kami dengan rahmat-Mu kepada dengan orang-orang yang soleh. Ya Allah, jadikan kami dan anak-anak kami orang yang berilmu dan selalu berbuat baik, dan jangan Kau jadikan kami dan anak kami selalu berbuat jelek, berbuat jahat, dan selalu berbuat kerusakan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal aqdal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minkum. Bapak Ibu Majelis Maulid Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara telah berakhir. Kami atas nama panitia mengucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada acara ini kekurangan. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah majelis, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon untuk bertahan. Sekali lagi kami mohon kepada jemaah majelis yang mulai maghrib tadi, bapak-bapak, ibu-ibu, kami mohon untuk bertahan di masjid